Alhamdulillah, we meet again in our online teaching of physics subject. Today, I will we will discuss about Ohm's law, current, voltage, and resistor. Actually, Ohm law, and then current, voltage, and then resistor. This is integrated for the current notation is I, and then the voltage is V, and then the resistor is R, and then the Ohm's law is V equal with I dot or multiply with R resistance. Okay. This is our discussion today, and okay. If we want to implement or apply the Ohm's law in our electric circuit, we have to know the value of current, electric current. So this is the illustration at the right side here. This is the circuit, the scheme of how to measure the electric current using ammeter, ammeter. Okay, this is ammeter here to know the current of the circuit. As usual, this is a battery. The longer one is plus, and then this is minus. The electric flow is from plus to minus as usual. I repeat again. But for the electrons flow is from negative to positive, the opposite. Okay, like this. And this is the real of circuit ya. This is the real circuit. Ini adalah yang real ya. Yang real, sedangkan ini adalah skemanya ya. So sorry. This is the scheme. Scheme, scheme real. So the electric flow from plus to the ammeter, and then to the lamp, and then go again to the minus, from plus to minus. If we want to measure the current of the circuit or of the electrical circuit, we using concept of series, series. Kita menggunakan rangkaian seri untuk mengukur besarnya dari kuat arus atau untuk mengetahui nilai dari kuat arus. Oke, kita nggak perlu berlama-lama because we will discuss about the. Okay, this is the measure of voltage. No, wait. Oh, here, okay. It will be different between how to measure electric current and voltage of the circuit ya. Jadi kalau untuk mengukur ammeter atau mengukur kuat arus itu beda dengan voltage. For the example, this is battery with 9 volts, and we want to measure the voltage real in the circuit using
voltmeter ya, voltmeter ya, here. Nah, the concept is using parallel. Konsepnya menggunakan paralel ya, beda dengan ammeter. Voltmeter using parallel like this ya. Okay. This is what is that? The total ya, the total voltage ya. Ini adalah tegangan totalnya ya yang lewat di baterai. If you want to know the voltage of the resistor of 470 ohm, ini 470 ohm. If you want to know the voltage, just make like this. This is the voltmeter and like this. Ya, kalau kita ingin tahu tegangan dari resistor 470 ohm itu dirangkai seperti ini, paralel, tidak seri waktu yang di kuat arus. Also maybe there is a difference in LED. Okay, I will try this V1, voltage 1, this is 2 ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini apa namanya? Untuk mengukur ya, to measure the voltage of the component using parallel, ya, dan menggunakan parallel konsep parallel circuit. And voltage equal with voltage 1 plus voltage 2 ya. Jadi voltage yang ada di sini ini adalah penjumlah dari V1 with V2 ya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ternyata tegangan total di sini adalah penambahan dari V1 sama V2. Oke. Oke, now kita nanti hitungannya setelah ini ya, setelah konsep. Okay, from this explanation, maybe any questions from you? Mungkin dari keterangan Ustaz Ibu tadi, bagaimana menggunakan how to use ammeter and voltmeter to measure the electric current and also to measure the voltage using for electric current using series circuit, but for the voltage voltmeter using parallel circuit. Any questions? Okay. If there is no question, I will continue my explanation. Okay. Maybe a few times ago, I ever said that open circuit and closed circuit. Open circuit, it means that there is no flow of electric. Ya, nggak ada electrical flow, nggak ada listrik yang lewat ya. Ini nggak ada yang lewat ini. Why? Because the switch still open. Okay, switch still open. Different with closed circuit, there is electrical flow. Ya, ini ada apa namanya? Ada aliran listrik ya, from plus to negative. Why? Because the switch close. Ini open sama close itu maksudnya ya apa namanya? Saklarnya ya, terhubung semua apa tidak. Sehingga kalau terhubung semua itu listriknya ngalir, kalau nggak terhubung kan ya putus ya, jadi nggak ngalir. Oke. Saya kira ini konsep yang sederhana. Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Saya akan sedikit butuh bantuan. Mas Rijaldi, Assalamualaikum. Halo, Mas Rijaldi. Halo. Oke, Mas Rijaldi. Look at the pictures. Can you look at my see my picture? Yes. Okay, I will use my headphone to make it clear.
Okay, yes. For the example, Mas, hello. Okay, for the example, save R1 ya. R1 ini misal adalah for the examples 2 ya. 2 ohm. And then, oh my God, wait. Oke, ada sini aja. R1 2 ohm. And then R2, oh my God, R2 is for the example 4 ohm. R3 maybe 6 ohm. Okay. Mas Rizaldi, Yes, yes. what is the total of resistor, Mas? RT, R total, the total of resistor. 3. This is series. Ini seri ya. Berarti totalnya berapa? Totalnya 3. ini. Apa 3 total ini, ohm? yes, total ohmnya, the total of Total ohm. resistance. Ya. Oh, totalnya 12. Good, very good. 12 ya. We just plus because this is series ya. Kita hanya menjumlahkannya karena ini adalah rangkaian seri. Oke, Mas Rizaldi. For the example, if the voltage is 24 volt. So what is the current, Mas? Harusnya berapa kalau using what is the formula of Ohm's law? I forgot. V, ya, E V. equal with V, terus I don't know. per R. R, ya, RT ini ya. So the current is E equal with 2. 24 volt divided by 12. 12 ohm. So the result is 2 ampere. Oke, very good. Nah, ini Mas Rizaldi sudah bisa mencari atau menghitung arus ya, arus yang lewat di mana ya, di sini di rangkaian ini ya. Di rangkaian ini I-nya ini. I-nya udah ketemu. Nah, now I ask to Mbak Hansa. Assalamualaikum Mbak Hansa. Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya. Halo Mbak Hansa. Ya, Pak. Oke, Mbak Hansa. My question is, what is the current at R1, R2, and R3? Is it the same? Halo Mbak Hansa, mic-nya. Iya, Pak. Arus the current that pass R1, R2, and R3. Is it the same? Apakah sama kuat arus yang lewat? Iya. Ya, why? Soalnya tidak bercabang. Good. Oke, good answer Mbak Hansa. Mbak Hansa, Iya. kalau ini Mbak Hansa, the voltage 1, ya, and then this is voltage 2, and then voltage 3. What is voltage 1, Mbak? V1-nya berarti berapa, Mbak? Kalau sesuai hukum Ohm, hukum kan V sama dengan I kali R. Ya. Iya.
Kalau V1 berarti apa? 2 kalikan I 12. dulu. I kalikan R. R berapa? Kan V1. R1. Good, berarti di R1. I-nya berapa, Mbak? 2. Good, 2 ampere. R-nya R1 berapa, Mbak? 2 ohm. 2 ohm. Berarti V1 sama dengan 4. 4 apa? 4 volt ya. Halo? Halo, Mbak Kansa. Iya, Pak. Oke, sekarang Mbak Chelsea. Assalamualaikum, Mbak Chelsea. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Chelsea. What about voltage 2? The voltage at resistor 2. Voltage 2 equal sama dengan apa? Kenapa? Tegangan 2. Tegangan 2 adalah tegangan di R2. Maka tegangan 2 sama dengan I, oke, I. And then R2. R2, good. Okay, please insert the numbers. I-nya itu Ampere. ya Terus R2-nya R2-nya yang mana? Ini loh, Mbak. 4. Berapa? 4. Oke, 4 ohm ya. Ya. Berarti hasilnya berapa, Mbak? 8. 8. Volt. Contohnya volt. Oke. Mbak Chelsea, kalau V2, Mbak? V3, sorry. V3 I kali R3. Oke, I kali R3. Berapa, Mbak? I-nya 2A 2 ampere. And then 2 ampere dikali 6 6 ohm. The result is 12 12 volt. volt. Okay. So if V1, Mbak Chelsea, plus V2 plus V3, the result is, Mbak Chelsea, berapa? 24 volt. volt. Berarti apa? Berarti ini semua 24 volt itu ya sama dengan ini. Ya. Itu. Jadi V1, V2 tambah V3 itu sama dengan totalnya yaitu 24 volt. Oke, Mbak Chelsea, do you understand? Yes. Oke. Berarti ya for series, untuk series ya I sama dengan apa? Constant. Ya. I-nya itu tetap tidak berubah-berubah because there is no branch ya. Nggak ada percambangan atau ini disebut dengan series circuit, rangkaian seri gitu ya. Tapi kalau V-nya ya V ya depend on apa? Depend on R ya kan? Ya. Dan juga I juga because based on the
Ohm's law atau hukum Ohm. Okay, maybe from this slide, any questions? Mungkin dari slide ini ada yang ditanyakan, silahkan. Halo? No. Okay, we continue to the next. Ya. Okay. That was clear. Okay. Nah, now we go to the next. This is parallel. Parallel. Okay. Okay. Now, I make what is that? I make a question for R1 for the examples 2 ohm, and then R2 is 4, yeah. R3 is 6 ohm. Mbak Kalila. Halo Mbak Kalila. Yeah, this is parallel Mbak Kalila. So, what is the total of R, Mbak? Itu sama ditambah. Paralel berarti seper ya? Oh iya yang seper ya. Yes. So, become 1 per? 1 per R1. Yes, good. And then plus 1 per? R2. R2, and then plus 1 per? R3. R3. So, we can substitute the notation with number, Mbak. Ya, R1. R1 itu berapa? 2. Ya, kamu yang lihat yang ini enggak? Oh iya. Ya. Iya. And then plus R2 is 4. okay, good. And then R3 6. 6. We have to make the denomination same. Penyebutnya dibuat sama. Berarti dapat berapa? 12. Good, 12 ya. Ya. So 6. 6, good. And then plus 3. 3, good. Plus 2. 2 equal 11 per 12. 12 ohm, isn't it? Iya. Okay. We have found the total of R. Yeah. So we continue the next. We have to find out the total current. In this question is IT. Yeah, IT is total current or total I. Berarti gimana Mbak? Mbak Kalila? If we want to find out the I total equal apa Mbak? V per R. V per R, good. By the way, this is a per 1 per RS. So RS is 12 per 11 ohm. So the voltage is 12. good. 12 volt divided by the resistor, 12 or like this, 12 per 11 ohm, isn't it? Iya. Yes, and then 12 volt multiply 11 per 12 12 ohm. ohm. Can we reduce like this?
Iya. So the result is 11 11. The unit is, volt. are you sure? Ohm. This is current, you know. This is volt, and then this is ohm. So the current is Ampere. ampere. Good. Okay, now we have found the IT. The total current is 12 ampere. Now I want to the other students to help me. Mbak Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Mbak Aisyah, my question is, what if I measure the voltage like this? It's on you. What is the result of the voltmeter? Gimana, Pak? Kira-kira kalau Ustaz Yugo mengukur volt atau tegangan di sini pakai ini, kira-kira hasilnya berapa? 12. Good, very good. So the voltage is 12. Pertanyaan saya, Mbak, kalau saya ngukur lagi di sini, ya, misalnya V1, kira-kira tegangan V1 itu berapa? Sama nggak dengan V? Beda. Why? Kenapa harus beda? Ini masih satu jalur loh, Mbak. Tak gambar ya. Ini kan masih satu jalur. Sama apa beda? Sama. Hah? Sama. Oke, good. Kira-kira kalau aku menghitung lagi di sini, misal di sini tak kasih nama V2. Oke, V2 sama apa beda dengan V1 dengan V? Sama. Sama, karena ini masih satu sambungan. Jelas. V3, Mbak. How? What is the value of V3? V3. Berapa V3-nya? Sama. Sama, karena masih satu. The conclusion, Mbak Aisyah, for the parallel circuit, V equal V1 equal V2 equal V3. Okay? The parallel make all of the parts with the same voltage. Ya, ini adalah ketentuannya ya. Jadi voltage-nya itu sama semua. Oke? Okay, now the question is, there are IT, wait, I want to change my, this is IT, I1, I2, I3. Yo, sekarang Mbak Aisyah, IT sudah 11 ampere. Kira-kira I1 itu bisa dihitung dengan apa? Mbak Aisyah? Voltage Voltage, good. per R1. Very good. Voltage per S1. Voltage-nya berapa? 12. Good, 12 volt. And then the resistor is? 1/2. 1/2, are you sure? R1 is 1. Iya, R1 adalah berapa? 2. 2. Oh. So the I1 is? 6 ampere. Very good. Very good. Okay, I want to give a chance to the other students.
Mbak Atta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Atta, now we go to I2, Mbak. I2 berarti bisa dicari dengan gimana? Voltage per R2. Good. Voltage per R2. So the voltage is 12 12 volt, ohm. and then R2 per ohm. 4 Ohm. ohm. So the result is 3 ampere. good, 3 ampere. And the last Mbak Atta, I3 Mbak Atta, I3 equal with? Voltage per R3. Okay, very good. So the numbers 12 volt, 12 volt per 6 ohm. 6 ohm. The result is 2 ampere. 2 ampere. Okay? Yes. Okay. Now, I go to, okay. I total equal with this one. Yeah. 6 ampere, 3 ampere, 2 ampere. So, the I total, if we sum the E1, E2, and E3, Mbak Atta? 11 ampere. Very good, 11 ampere. Mbak Atta, do you understand? Yes. Okay, very good. Everyone, is it clear? Yes. Okay. Any questions? Any questions? No. Oh. Yeah. Audio, you know. Fahri? Iya, halo. Oke, Mas Fahri. Sekarang saatnya kamu yang jawab. Oke, Mas Fahri. My question is, R1, oh my God, wait. Where is my pen? Okay. Oh. R1 is 2 ohms. R2 is 2 ohms. R3 is 2 ohms. So what is the total of R, Mas Fahri? 6. 6. Why? Just sum of all the resistors, isn't it? Yes. Yes, because series ya. Iya. 2 ohm tambah 2 ohm tambah 2 ohm. Jadi RS-nya 6 ohm. Okay, my question. If this is the voltage is about 24 volt. So what is the current? Using V per R. ohm, huh? V per R. Iya, betul. Good. V per R. Oh iya. The numbers? 24. 24. Good. Volt per 6. 6 ohm. The result? 4. 4 the unit? Ampere. Good. For ampere. Okay, for E, yeah. For E, flows to all of the component here. Okay. Okay. Okay, my question now, if for the example,
This is V1, and then V2, and then this is V3. So what is V1? Mas, V1 Mas. V1? Tuh, gimana rumusnya? Rumusnya Rumusnya gimana? V1 equal R1. R1, and then is on Ohm's law. V1 equal R1, terus dari sini lah Mas. Oh, berarti V per R gitu. Hah? Berarti Ya. V per R1. Ya, kalau ini I equal V per R, kalau ini V sama dengan apa? Dikali Ya, R1 kali I. I total ya. Maka hasilnya berapa? R1 numbers 2 ohm and 4 ampere. The result is 8 apa? Kolom. Kok volume, voltage, volt. Oh, voltage. Ya, volt. V2 berapa? R2 kali I juga. Hah? R2 kali I juga berarti. R2 kali I. Berapa? 2 kali 4. 2 ohm kali 4 ampere. Sama ya? Ya. V3. R3 kali I. R3 kali I. Sama dengan 2 ohm kali 4 ampere. Sama dengan 8 volt. Loh Ustadz, kok sama semua? Ustadz kok sama semua? Katanya kalau seri nggak sama. Ini Manus, ada yang tahu? Kenapa kok sama semua? Karena series circuit. Karena seri circuit. Bukannya yang sama semua, harusnya I-nya. Ini kok voltasenya juga sama. Kenapa? Nggak bercabang. Iya, kalau nggak bercabang kan arusnya yang sama, Mbak. Arus sungainya kalau nggak bercabang kan sama terus. Nah, ini kok voltasenya sama. Tadi yang kita kerjakan yang tadi kan nggak sama. Kenapa ini sama? Ada yang tahu nggak? Karena R-nya sama. Good. Ya, itu maksudnya. Ya, kenapa kok sama? Karena ini sama semua ya. Ini R-nya Ini R-nya ini sama semua, 2 semua. Kalau ini misal nggak sama, misalnya ini 1 ohm, 2 ohm, ini 3 ohm, maka V1, V2, V3 pasti berbeda. Arusnya yang sama. Ya. Jadi ini tadi memang I make the value of the resistor of R1, R2, and R3 are the same. Jadi R1, R2, R3-nya itu tak buat sama. Kalau beda seperti yang tadi, maka hasilnya juga akan beda. Mas Fahri? Iya. Mas Fahri, jadi tetap ya, I-nya ya, untuk series ya, untuk series ya, I
sama dengan constant. Aduh. Constant. Loh, Ustaz, ini V-nya kok juga sama, berarti konstan? Tidak. Not constant. This is constant because of the value of R1, R2, R3 is the same ya. Jadi ini harusnya beda, cuman sayangnya karena hambatan di R1, R2, R3 itu sama, maka voltage is the same. Tapi bagi rata kan, if we want to know the voltage total ya, total voltage ya, kan 24 tuh total voltage-nya dari sini. Tapi kalau kita langsung jumlah dari V1, V2, V3, 8 plus 8 plus 8, also 24 volt. Iya. Beda dong, kan ya. V1, V2, V3 sama karena sama resistornya. Oke. Oke. Yang belum, siapa ya yang belum ya tadi ya? Mas Rizaldi sudah. Yang cowok ini mana ya? Fahri Rizaldi aja. Dharma, Assalamualaikum. Salam. How are you today? Fine, Pak. Good, Mas Dharma. Now I need your help, Mas Dharma. Halo? Ya, Pak. Yeah. For the example, if R1 is tetap tak buat beda aja ya, biar nanti nggak bingung. 2 ohm, 8 ohm, 10 ohm. Mas Dharma, Ya, Pak. can you see my picture? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya, what is R1? Berapa R1-nya? 2, Pak. 2 apa? 2 ohm. Good. Kedua. 8 ohm. Oke, R3. 10 ya. 10. Ya, 10. Sorry, my writing is not good ya, because digitally. Mas Dharma, Mas Dharma bisa nggak coret-coret dari situ? Bisa, Pak. Oke, saya tolong dibantu Ustadz Yugo. Find out the total resistor. Cari jumlah resistornya itu apa, nilai resistor totalnya berapa? Coba pakai oret-oretan. Nggak usah ditulis lagi Mas Dharma, langsung bagaimana cara. Oh ya. Oke. Oh ya, oke. Ya, R1. Yes. Anu aja, kamu yang ngomong, Ustadz Ibu yang nulis. Oh, yes. Ya, Ustadz Ibu yang nulis aja. Kamu yang ngomong, yuk. Ibu yang nulis, yuk. R1-nya, tulis lagi ini R1-nya, Pak. Nggak usah, langsung aja. Gimana cara jumlah resistor pada rangkaian paralel? Ini 20, Pak. Kan 2 tambah 8 tambah 10. Itu seri kalau langsung dijumlah. Ya, ini paralel. Paralel itu berarti harus seper RP. Sama dengan. Oke, lanjut. Seper R1, Mas. Mas Dharma. Seper R1. Ini rumus ya, tidak bisa langsung dijumlah. Oh, iya. Untuk paralel seperti ini, ya. Oke. Sekarang kalau dimasukkan angkanya Mas Dharma, R1-nya berapa?
Satunya 2. 2, good. R2, Itu 8. 8, good. And then R3, 10. oke. 1/2, 1/8, 1/10. Kalau disamakan penyebutnya berapa? Bentar. Berapa kira-kira? 2, 8, 10. Mas. Berapa, Mas? Halo, saya bantu. Mas? Mas Dharma? Halo? Halo, Mas Dharma? Berapa, Mas? Mas Dharma, jawab dong. Suaranya nggak kedengaran. Halo? Kok diem? Fahri, Assalamualaikum Mas Fahri. Ya, waalaikumsalam. Berapa penyebutnya? 80. Berapa? 80. 80. Banyak 40 sih. Oh ya, 40. 40. Berapa ini? 20. 20 plus 5. plus 4. equal 29 per 40. itu 1/RP. Maka RP sama dengan 40 per 29. ya. Udah ngerti ya? Ya, itu angkanya agak jelimet. Oke. Okay, I think my explanation enough for this meeting, and I hope the explanation, my explanation is clear for you, and please do the quiz in our virtual class today. Yeah, you can watch the video and then read the slides, and then you can answer the quiz. I think the time is up. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. See you. See you.